ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ପାଇବାର ଆଶା ରଖିବେ ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ତେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ହରେଇ ଦେବେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କିପରି ରହିବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ନବଗ୍ରହ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଶେଷରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ କେତୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନବଗ୍ରହମାନେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ବିସ୍ଫୋଟକ ଯୋଗ ବନଉଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ 11 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା, ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏମିତି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ହୋଇଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଳେବେଳେ ମନ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବାରୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର 80% ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଖାସ୍ କରି 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ।
प्रेम जीवन विषय जदि आम आलोचना करवा पंचम भाव ही होता है आपणकर प्रेम जीवनर भाव। जमीक मुझे आपन को कहली पंचम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा। देखंतु एही मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही भल अछि काहेकि ना कौनसी भी पाप ग्रहंकर दृष्टि पंचम भाव उपर नाही। आपणकर प्रेम जीवन एही मासरे बहुत ही अधिक भल रहिबा। आपणकर जीवन रे केही नूतन पार्टनर आसी पारंती किंबा आपणकर जदि किछि पूर्वर समस्या थिला कथाबार्ता बंद हो जाइथिला ब्रेकअप आदि हो जाइथिला ता आपणकर पुणी थरे प्याचअप होई पारे। आपणकर पुणी थरे कथाबार्ता होई पारे भ्रमण सुख आपनको प्राप्ति होई पारे। किंतु एही मासरे आपणकर जे भी पार्टनर अछंती से टिके मूडी स्वभावर होई पारंती एवं आपणक भितरे मध्य क्रोध देखा देई पारे अहंकार देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा एही एप्रिल मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन किपर रहिबा। बंधुगण सप्तम भाव होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति होउछंती बुध एवं बुध आपणकर द्वादश भावर अछंती किंतु 11 एप्रिल को आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे। देखंतु एही मासरे 11 एप्रिल पर आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत ही अधिक भल रहिबा। आपण दुई जनक मध्यरे संबंध बहुत भल रहिबा। आपण किछि बड़ डिसीजन नहीं पारंती फैमिली प्लानिंग करि पारंती एवं 11 एप्रिल पर जदि आपणकर लाइफ पार्टनर कर किछि स्वास्थ्यगत समस्या पूर्वर थिला जॉइंट पेन समस्या थिला पाकस्थली रे किछि गैस एसिडिटी भली समस्या थिला एवं त्वचा संबंधित इन्फेक्शन स्किन संबंधित समस्या थिला ताहा सब दूर होई जिवो एवं आपणकर लाइफ पार्टनर कर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो। 11 एप्रिल पर आपण आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि भल परिवर्तन देखिबा को पाइबे। एबे जानिबा सबठार गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु जहाँकि आपणकर भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपर रहिबा। एही एप्रिल मास 2026 रे बंधुगण नवम भाव होइथाय आपणकर भाग्यर भाव दशम भाव होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। नवम भावर अधिपति होउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। एही मासरे आपणकर भाग्य बहुत ही अधिक भल रहिबा काहेकि ना मंगल आपणकर प्रथम भाव में अछंती मित्रंक घरे अछंती। एही मासरे भाग्यर साहाय्य आपनको मिलिबा। आपण जो भी काम हाथ देबे सेथिरे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। आपण किछि बड़ कार्य नूतन कार्यर आरंभ करि पारंती किछि इन्वेस्टमेंट करि पारंती गृहरे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण दूर स्थान को यात्रा करि पारंती धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी किमा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। खास कर 19 एप्रिल पर जेतेबेले शुक्र आपणकर भाग्य भाव को देखिबे ता आपणकर भाग्य आहुरी अधिक भल रहिबा। पौत्रिक संपत्ति आपण को लाभ मध्य प्राप्ति हेबा। क्यारियर कथा जदि दशम भाव होइथाय क्यारियर भाव एवं दशम भावर अधिपति बृहस्पति आपणकर चतुर्थ रे बसी दशम को दृष्टि देउछंती। एही मासरे आपणकर क्यारियर सर्वश्रेष्ठ रहिबा। आपण जहा इच्छा करि पारिबे आपण को केही भी दबेई पारिबे नाही। आपणकर दायित्व बढ़िबा मैनेजमेंट बढ़िबा प्रमोशन जोग बनिबा एवं पदोन्नति मध्य होई जिबा। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि जो माने बेरोजगारी थिले तो बेरोजगारी युवक युवती मानंकु नूतन कर्म प्राप्ति हेबा नूतन चाकरीटीए प्राप्ति हेबा। कर्मक्षेत्र रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन आपण देखिबाकु पाइबे। किछि ना किछि खुशी खबर आपण को प्राप्ति हेबा। हुए तो आपणकर ट्रांसफर हो जाई पारे कौनसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। आपण आपणकर काम को नहीं विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। व्यापार वाणिज्यर कथा जदि 11 एप्रिल पर आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत ही अधिक भल रहिबा। आपणकर डेली इनकम बढ़िबा फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबा। आपण किछि नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करबा पाई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु। सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु।